Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini banyak sekali mainan berlumpur, teman-teman. Hah? Wih, lumpurnya berwarna coklat, teman-teman. Wih, ada mainan yang kecil, teman-teman. Ada juga mainan yang besar. Yes! Wadidaw, berlumpur semua, teman-teman. Widih, widih, sudah ada air bersih, teman-teman. Mari kita cuci mainannya, teman-teman. Saatnya kita luncurkan, teman-teman. Let's go. Sana kita cuci mainannya, teman-teman. Kita mulai dari yang ini, teman-teman. Kita mulai dari yang besar, teman-teman. Wih, lihat kira-kira mainan apa, teman-teman? Wadidaw, ada mainan helikopter militer, teman-teman. Mantul, mantap betul. Kita lanjut cuci lagi, teman-teman. Wih, ada poli, teman-teman. Hurry! The water is rapidly rising! Grab on! Okay. Going up! Mantul, mantap betul. Wih, ini apa ya, teman-teman? Wadidaw, ada mobil ambulans, teman-teman. Mantul, mantap betul. Wih, ada mobil Slender. Keren betul. Wadidaw, ada mainan kereta Thomas, teman-teman. Mantul, mantap betul. Widih, widih, ada Roy, teman-teman. Keren betul. Lanjut cuci lagi, teman-teman. Wih, ada heli. Trying to find an emergency charter station. The wind is too strong. I can't even see one. Keren betul. Lanjut cuci lagi, teman-teman. Wih, ada truk molen, teman-teman. Mantul, mantap betul. Lanjut cuci lagi, teman-teman. Wih, ada eskavator keruk, teman-teman. Berwarna orange. Mantul, mantap betul. Wih, lihat, teman-teman, ada yang besar. Wih, lihat, teman-teman, ada mainan bus telerot basuri, teman-teman. Mantul, mantap betul. Wih, ada ember, teman-teman. Go, go, go. Super
Lanjut cuci lagi teman-teman. Kita cuci sampai bersih teman-teman. Widih, ada mobil polisi teman-teman. Keren betul. Lanjut cuci lagi teman-teman. Wih, ada truk pasir teman-teman. Mantul, mantap betul. Wih, ini apa ya teman-teman? Wadidaw, ada mobil forklift teman-teman. Untuk mengangkat barang berat teman-teman. Mantul, mantap betul. Kita cuci lagi teman-teman. Wih, ini kira-kira mainan apa teman-teman? Wadidaw, ada mobil loader. Mantul, mantap betul. Wih, ada bus Rogi teman-teman. Berhenti, ada penjahat di sini. Apa itu? Detektif hebat Rogi ada di sini. Oh, dia Mantul, mantap betul. Wih, ada bus Tayo. Keren betul. Ini ada apa lagi ya teman-teman? Wih, ada bus Gani teman-teman. Apa ada yang bisa kami bantu? Aku ada ide. Mantul. Ini yang terakhir teman-teman. Wadidaw, ada mobil balap teman-teman. Mantul, mantap betul. Wih, mainannya sudah pada bersih teman-teman. Kita lanjut besok lagi teman-teman. Sampai bertemu di video selanjutnya teman-teman. Dadah teman-teman.